श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा कला ओ स्थापत्यर दृश्यमान अभिव्यक्ति संपर्क रे। दृश्यमान अभिव्यक्ति कला ओ स्थापत्य को अधिक जीवंत करिथाए एवं मानस पटरे आंदोलन सृष्टि करिथाए। एही दृश्यमान अभिव्यक्ति को प्रत्यक्ष भावे अनुभव करिबा पई जेउ पद्धति को ग्रहण करा जाए सेही प्रमाण भित्तिक दृश्यमान पद्धति संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। दृश्यमान अभिव्यक्ति परिप्रकाशर विभिन्न माध्यम गुड़िक कौन? उत्तर आलोक चित्र, ग्राफ, सारणी, अंकन, द्रव्य, चलचित्र, विश्व प्रसारी पृष्ठा, बाह्यकृति, रंजन रश्मि और शब्द तरंगर ध्वनि तथा पदार्थर संपूर्ण जांच यंत्र। प्रश्न 2। केउ केउ क्षेत्र रे ज्ञानर परिसीमा वृद्धि करिबा पई दृश्यमान अभिव्यक्ति साहाय्य करिथाए? उत्तर गवेषणा क्षेत्र रे, चिकित्सालयर प्रयोगशाला रे, नृतत्व विज्ञानींकर क्षेत्र कार्य रे, कला ओ स्थापत्य संग्रहालय रे ओ ज्योतिष गणनार अनुध्यान रे। प्रश्न 3। उत्कल भूखंड काहींकि एक नैतिक क्षेत्र भावरे विदित? उत्तर एठारे विभिन्न धर्म एकत्र बास करुथिले मध्य सेमानंक मध्यरे नीतिगत पार्थक्य परिलक्षित हुए नहीं। प्रश्न 4। उत्कल भूखंडर वैशिष्ट्य कौन? उत्तर अनेक मध्यरे ऐक्य प्रतिष्ठा करिबा। प्रश्न 5। उत्कल भूखंड को काहींकि एक गोष्ठीगत सामाजिक चिड़ियाखाना कहा जाए? उत्तर एठारे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते एकत्र सौहार्द्य अवलंबन करी बास करिथिबा कारणरू। प्रश्न 6। उत्कल भूखंड को काहींकि एक बहुभाषी प्रदेश रूपी विवेचित करा जाए? उत्तर एठारे द्राविड़ भाषा सह आर्य भाषार मिलन घटी बहु आंचलिक भाषार उद्भव होइथिबा कारणरू। प्रश्न 7। उत्कल भूखंडर मूल भाषा कौन थिला? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 8। सारला जुगरे ओडिया भाषा को केउ माने व्यवहार करुथिले? उत्तर निम्न वर्गर
ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଛଉ ନୃତ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ପୁରୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ କିଶୋରମାନେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ସାଧୁତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଅଛି? ଉତ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଉତ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ତଥ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନାଗାରର ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଛାୟା ଚିତ୍ରଣ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।